Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we continue our lesson. Page 196. Okay, semua boleh tengok buku teks masing-masing. Untuk subtopik ini penting How to determine the value of the trigonometric ratio for any angle. So we have 5 methods. The first method, use a calculator. You can use directly your calculator. So now example 6. Example 6. Use a calculator and find the value of each of the following trigonometric ratio correct to 4 significant figures. Okay, the question asks you to find the value and give your answer in 4 significant figures. Okay, not 4 decimal places, 4 significant figures. So for A, sin negative 215 degrees and 12 minutes. Okay, how to use calculator? You press sin, then you press negative, okay, negative symbol. Then you press 215. Then you press the symbol angle beside negative symbol. Okay, like this symbol. Okay, then you press 12. You press the same symbol and equal. Okay, this is the method. Then you get the answer is 0.5764. Okay, you use calculator. Next, B. Remember we have 5 method. This is method number 1. Kita ada 5 cara, 5 kaedah. Ini kaedah yang pertama, use a calculator. Second, B question B. Second, negative 4.14 radian. Okay. Untuk yang ini, sekarang you tengok this is radian. The unit is radian. Kalau awak tengok pada kalkulator awak, dekat atas kalkulator tu, dia ada tulis huruf D. D kecil. Ni, dia ada tulis di sini D kecil. Okay. Disebabkan ini radian, so you need to change the symbol D to R, to radian. Tukarkan simbol D itu menjadi radian, R. R. Okay, macam mana cara dia? Awak tekan menu sampai you jumpa RAD. Okay, tekan menu until you found RAD. So, bila tekan itu, dia akan automatic change to R. Dia akan terus tukar kepada R, radian. Jadi, bila dah tukar radian, terus je tekan. Okay, sebelum tu second is 1 over cos. This is radian. Saya tukar dulu the formula, trigonometric formula. So 1 over cos negative 4.14. Okay. So you will get the answer negative 1.846 because you already changed the menu from degree to radian. So this angle will read as radian. So you tekan 1 per cos in bracket negative 4.14, close the bracket.
then you press equal, you will get the answer negative 1.846. Okay, remember the question want you to give the answer in 4 significant figures. So this is for A, this is 4 significant figures. For B, this is 4 significant figures. Okay, next. Ingat hati-hati. Bila you dah tukar radian, pastikan untuk next solution, next question, okay, kalau dia tak melibatkan radian, you tukar semula kepada degree. Okay, dia kena tukar kepada degree. Sama juga, tekan menu. Tekan degree semula. So, dia akan original, balik kepada original, D balik. Okay, ingat kalau selepas you dah settle R ni, soalan radian, tukar balik kepada degree. Kalau you tak tukar, untuk next calculation, nanti akan effect nanti jawapan you. Okay, that is method number 1, use a calculator. Next, method 2. Okay, method number 2, use a unit circle. Use a unit circle. Just now use a calculator. Method number 1, use a calculator. Dia ada 4 method So dengar betul-betul untuk keempat-empat method. Lari-lari pula benda ni. Sekejap Okay, to use a unit circle, ada beberapa perkara yang you perlu tahu sebelum tu. Okay, kita melibatkan circle. One circle. So the radius for the circle is 1 here. Negative 1. If coordinate, this is 1, 0. Here negative 1, 0. 0, 1. And here 0, negative 1. Then ini ada dalam textbook page 196. This angle is 45. This coordinate is 1 over square root 2, and here 1 over square root 2. Here for negative, x negative, negative 1 over square root 2, and for y, 1 over square root 2. For here quadrant 3, x negative, negative 1 over square root 2,
Y also negative, negative 1 over square root 2. For this point, x is positive 1 over square root 2, y is negative 1 over square root 2. Okay, now this is unit circle. The radius is 1 cm, but for 45 degrees, the coordinate is 1 over square root 2. Here also 1 over square root 2. Okay, now, sorry, this is x and y. Okay, one more you need to know cos theta. Yang ini tak ada, saya rasa tak ada dalam textbook awak. Saya tuliskan ini, mungkin awak boleh catat dalam buku awak. Cos theta, we will take x coordinate, the value of x coordinate. For sin theta, we will take the value of y coordinate. Okay, macam mana tu maksud dia? Okay, ni boleh catat dulu. Cos theta is x coordinate, sin theta is y coordinate. So look at example 7. Example 7. Use the unit circle. Okay, the question state using unit circle. So better you draw this circle to solve this question. Example 7. For A, cos 135. And where is 135? This is 45. Here also 45. Here also 45. So where is 135? If I draw the Cartesian plan, this is x and this is y. So we know the quadrant 1 is 90 degrees. This is 180. So 135 should be 180 minus 45. So we get 135. So this is the angle 135. So we can use the second line, okay, this line. So the coordinate for angle 135, the coordinate is negative 1 over square root 2 and 1 over square root 2. This is the coordinate because we want to use the unit circle. So we take the value, the coordinate of the point. Just now, I told you cos theta equal to x coordinate. So cos 135, okay, we take the value of x coordinate. So what is the coordinate for this point? Negative 1 over square root 2. So this is the answer for cos 135. Next, B. Cosecant negative pi over 4. Cosecant negative pi over 4. Okay, class, better we change the radian. This is pi in radian. The radian into angle. So how to change radian into angle? Okay, yesterday we used formula. We solve using formula. Multiply 180 over pi. So this is
45 degrees. So we know cosecant negative pi over 4 is cosecant negative 45 degrees. Okay, where is the position of negative 45? Where is the position of negative 45? Okay, this is negative angle. So negative angle here and here, 45. Okay, clockwise rotation. So 45. So look at this unit circle. The coordinate is 1 over square root 2 minus 1 over square root 2. This is negative 45. So the coordinate is 1 over square root 2 negative 1 over square root 2. So cosecant, this is cosecant. Okay. Cosecant negative 45 equal to, this is cosecant. So 1 over sin. Cosecant is 1 over sin. 1 over sin negative 45. Okay. Just now, sin theta equal to y coordinate. Sin theta equal to y coordinate. So 1 over sin negative 45 negative 1 over square root 2. So we bring square root 2 power ke atas. So final answer is negative square root. If first we state the position of the angle, then we read the coordinate. Okay, we read the coordinate. Then we simplify. Okay, cosecant is 1 over sin. Then we substitute the value of sin using the coordinate, y coordinate. Then we simplify the final answer. Okay, next. Method 3. Use the corresponding trigonometric ratio of the reference angle. Okay, yang ini you kena tahu apa itu reference angle. Okay, reference angle adalah angle antara line dengan x-axis. Reference angle adalah angle antara line dengan x-axis. Okay, saya punya ni pun dah sengit-sengit dah. Kalau theta kita sini, okay, theta ni adalah angle between line and between line dengan positive x angle. Positive x axis.
So kalau ini theta, lepas tu kita lihat the line from line and x-axis, this is alpha. Alpha ini adalah reference angle. Kita ada theta dengan alpha. Alpha ni adalah reference angle. Kalau theta kita, okay, katakan this is another line, another angle. Saya pergi pada kuadran 2. Kalau ini theta, theta ni maknanya sudut from 0. Okay, ini theta. So alpha yang mana? Alpha from line and x-axis. So ini adalah alpha. Okay, kalau saya beri kuadran 3. X, ini Y. Kuadran 3 di sini. So angle dia sebenarnya, yang ini angle. Ini theta. Okay, ini theta kita. Tapi, where is our reference angle? Reference angle kita adalah dari x-axis kepada line. So this is reference angle. Next. Kuadran yang keempat. Okay, saya ambil kuadran keempat. Theta kita yang mana? Theta from 0. So this is theta. Theta from 0. This is theta. So where is reference angle? Reference angle from x-axis to line. This is reference angle. Okay, next. Next, go to example 8. Okay. Kalau you tengok pada page 197, sebelah kanan tu, sebelah kanan ada bulatan. Tapi saya tak buat bulatan lah, saya buat tanpa bulatan. You kena ingat ASTC. Okay. Kalau saya ingat anak singa tanggal cawat. ASTC. Gerakan dia kuadran 1, 2, 3, 4. ASTC. Kalau nak buat adik saya tampan cantik, boleh juga asalkan awak ingat. Okey, apa maksud dia ASTC? Ini maknanya all positive, sine positive, tangent positive, cos positive. So all ni maknanya apa? Sin, cos, tangent, semuanya positif pada kuadran 1. Okay. Yang ini hanya sin positif pada kuadran 2. Di sini hanya tangent positif pada kuadran 3. Dan di sini hanya cos positif pada kuadran 4. Okay, so ASTC, all sin, tangent, cos. Baik, apa maksudnya tu? Pergi kepada example 8. Okay. Yang ini untuk cara ni, untuk method 3, yang penting you know the reference angle, kemudian remember this quadrant. So example 8, given sin sin 30 equal to 0.5. Cos 30 equal to 0.866. Find the value of each of the following. Second, 150 degrees. So sekarang
kita tentukan kuadran dia. Which quadrant? 150. 150 should be at quadrant number 2. So this is 150. But now for method 3, we want to know the reference angle. So reference angle is 30 degrees. How I get 30? 180 minus 150. Okay, why we want to know the reference angle? Okay, because second 150 equal to, okay, this is second 30. But, okay, but look at the position. This is quadrant number 2. Okay, quadrant number 2. Quadrant number 2 only sin positive. Okay, sin and cosecant. Cos with secant. Tangent with cotangent. Means sin positive, cosecant positive. Tangent positive, cotangent positive. Cosecant positive, secant positive. But now, this is second 30 degrees at quadrant number 2. So quadrant number 2. Okay. Cosecant only positive. Second will be negative. Okay, lihat Tadi sin positif. Pada kuadran 2 hanya sin positif. Sin atau cosecant saja. Selain daripada sin, okay, semua dia adalah negatif. So sekarang kita punya second. Second tu sama juga dengan cosecant. Okay, second tu sama juga dengan simbol dia sama dengan cos. Second sama dengan cos. Pada kuadran kedua hanya sin positif. Maka cos dia negatif. Kalau cos negatif, second juga negatif. Sebab tu saya letak negatif di sini. Okay, kemudian this is negative 1 over second is cos. Cos 30 degrees. This is equal to negative 1 over, okay, cos 30 degrees from the question given, this is 0.866. So final answer, you will get negative 1.155. Okay, I repeat. First, you need to know the quadrant of the angle. Then find, okay, quadrant or position. Okay, first step, you need to know the position. Then you state the reference angle. Next, you determine the symbol, whether positive or negative. Then find the value. Okay, this is the step. First, you determine the position, then find the reference angle, then know the symbol. Okay, determine the symbol, then find the value. Okay, next B. Second, negative 13 over 6 pi. Okay, susah. Kalau dalam pi ni mungkin ada yang macam tak berapa tahu dia punya kedudukan dia. Jangan risau. Awak tukarkan saja 13/6 pi ini kepada degree. So darab 180 over pi. So ni darab, ni 6, ni 30. So jawapan akhir ini adalah 390 darjah.
Okay, tukarkan dalam degree. So dah tukar dalam degree, kita senang, kita tahu di mana kedudukan dia. Okay, hati-hati dengan dia punya positif negatif ini negatif angle. So tadi 390 darjah. Negatif angle. Okey, sekarang kita nak tahu kedudukan dia, kuadran mana. Okey, kedudukan dia kuadran mana. Ni X, ini Y. Negative angle. So lebih 360 darjah kan? Negative angle clockwise. So ini 360 darjah, 360. So balance lagi berapa? 390 minus 360 lagi 30. So sini, saya anggarkan sini saja. So ini adalah angle saya ini adalah 390 degrees. Sekarang saya dah tahu position. Position is quadrant 4. Okay, quadrant 4. Tapi saya nak reference angle. Tengok step ni Tengok step ni. Position dah. So reference angle. Reference angle saya berapa? Ini tadi 30 darjah. Sebab one circle is 360 and this is balance 30 degrees. Okay. Kemudian simbol saya nak tahu positif atau negatif. ASTC. Okay, di sini second. Second maknanya cos. Second adalah cos. So dia nilai dia adalah positif. Ini negative angle. Yang ini nilai positif. Okay, ini sudut negatif. Ini nilai positif bagi trigo. So 1 over cos. Cos berapa? Cos 30 degrees. Sebab ini second negative 390. Dia sama juga dengan second 30 degrees. Okay, second negative 390 equal to second 30 degrees. Ada positif atau negatif tak depan dia? Tak ada sebab cos adalah positif pada kuadran keempat. Kenapa cos sedangkan ini second? Sebab second adalah 1 over cos. So cos 30 kita substitute. Okay, simbol dah sudah. Sekarang kita dah tahu simbol. Kemudian kita gantikan nilai cos 30 equal to 0.866. So final answer is 1.155. Okay, sama macam tadi. Okay, sama macam tadi. First tadi kita nak kenal pasti kedudukan dia, position dia. Okay, 150. So yang ini pada kuadran yang kedua. Kemudian kita nak tentukan reference angle. Reference angle dia 30. Kemudian kita nak tahu simbol. Sebab second 150 sama juga dengan second 30. Tapi kita kena tengok simbol dia. Simbol dia positif ke negatif pada kuadran yang kedua. A. Ini A. S. T. C. Okay. Second 150 equal to second 30. Tapi kena tahu simbol dia. Positif ke negatif. Pada kuadran 2 hanya sin sahaja yang positif. Okay, yang ini second. Second bermaksud cos kan. Okay, kawan dia cos. So kalau sin positif, selain daripada sin must be negatif. Sebab tu sini ada negatif. So negatif 1 over cos. Second adalah 1 over cos. Cos 30. So gantikan nilai. Okay, sama tadi Ingat step dia. Position. Okay.
Negative 13 over 6 pi, the position, this is 390 and this is negative angle. So clockwise rotation, this is 360. Then we need to add another 30 degrees to get 390. So we know our quadrant, the position is quadrant 4. So determine the reference angle. Reference angle means from X until the line. So this is 30 degrees. Okay, because this is 360. 360. So balance should be 30 degrees. So this is reference angle. Okay. Now we need to know the symbol. The symbol. This is second 30. Second 30. Second 30. Cos. So cos at the quadrant number 4 must be positive. So here is positive. Okay. Ni tak ada symbol ni positif ni. So second is 1 over cos. Cos 30. Okay, next. Example 9. Okay, example 9. Given cos A equal to 2 over 5. And the angle A in between 270 until 360. Find the value for each of the following. Okay, apa-apa kita mesti tahu di mana position dia. Di mana position dia. Okay, kalau kita lihat sini, cos A ini adalah positif Ini adalah positif. So cos positif kita boleh, saya tulis dulu A anak singa panggal cawat. Okay, kalau cos positif can be first quadrant and fourth quadrant. Boleh kuadran 1 dengan kuadran 4. Tapi dia beri syarat angle A between 270 until 360. Okay, jadi dia punya angle dia adalah pada kuadran 4. Okay, ingat kena kenal pasti kedudukan dia. Cos A, this is positive number, 2 over 5. Kalau positif can be quadrant 1 and quadrant 4. Cos can be positive at quadrant 1. Cos also can positive at quadrant 4. But now, given the property syarat dia A in between 270 until 360. So, kita tahu dia adalah kuadran yang keempat. Kalau kuadran 1 ni kosong sampai 90 darjah. But now here 270 until 360. So, kita tahu sebenarnya A kita ni, kawasan sini angle kita. Ni A kita angle. Tapi kita guna pakai kita guna pakai angle di sini, line di sini daripada x-axis. Kita akan bina segitiga bersudut tepat. Ini adalah 90 degrees. Okay, cos. Cos is adjacent over hypotenuse. Adjacent over hypotenuse. So kita ambil reference angle di sini. Okay, ini reference angle untuk A. So adjacent 2, hypotenuse 5. So nak apa nilai ini? Guna Pythagoras theorem, 5 squared minus 2 squared and this is square root. 5 squared minus 2 squared square root and this is 25 minus 4 square root 21. Okay, saya ambil jarak dahulu. So nilai itu adalah square root 21. Okay, saya tak ambil positif negatif lagi. Saya baru tentukan kedudukan dan saya cari nilai setiap satu sisi. Okay, next A. Find tangent theta. Tangent A. Tangent A. Okay, so Toa. Jangan kedekut awak pen awak tulis saja ni.
supaya kita berhati-hati. So cahtowa. Tangent A, tangent A, tangent is opposite over adjacent. So awak lihat di sini pada angle ini A ni kita akan ambil kira reference angle ini. Kita akan guna triangle di sini. Okay, opposite of reference angle A, opposite is square root 21 over adjacent is 2. Tapi hati-hati, ASTC, this is tangent at quadrant 4. Tangent pada quadrant 4, simbol dia akan negatif. Sebab tu di sini negatif square root 21 over 2. Kalau dekat textbook, dia terus tulis ini negatif. Okey, saya tak tulis negatif. Saya akan tulis pada penyelesaian. Yang ini saya hanya nak tentukan dia punya jarak atau ratio dia sahaja. Okey, saya tentukan simbol pada jawapan akhir. So step dia apa? Step dia pertama position, sama juga nak tentukan quadrant, position. Kemudian right angle triangle. Kemudian value, cari nilai dia, dan simbol. Kenal pasti simbol positif or negatif. Okay. So look at question B. Question B is scene A. Scene A. So, opposite over hypotenuse. Opposite of reference angle A, opposite is square root 21 over hypotenuse. Hypotenuse is 5. But now we get the value, but how about the symbol? The symbol for sin at quadrant number 4, this is quadrant number 4, the symbol is negative. So the answer is negative square root 21 over 5. Okay, next, C. Second A. So second A is 1 over cos A. Cos A. Cah. Adjacent over hypotenuse. Adjacent over hypotenuse 2 over 5, or you can directly take from the question 1 over 2 over 5. Okay, so we bring 5. The final answer is 5 over 2. Positive or negative? This is cos at quadrant number 4. Should be positive. So final answer is positive. So no need to write plus, no need to write positive symbol. This is the final answer, 5 over 2. Okay, I hope you can understand this method number 3. Next, the last method. Method number 4. Okay, we have 4 methods. So this is method number 4. Method number 4, use a right angle triangle. Okay, use a right angle triangle. Okay, kalau you tengok pada page 199, table yang tengah tu, table yang ada sin, cos, tangent, cosecant, secant, cotangent tu, sebenarnya nilai-nilai itu untuk angle 30, 45, 60 tu, okay, saya tak nak tulis table tu, you boleh rujuk table tu. Saya hanya nak kongsi dia punya right angle triangle. Allah. Okay. Dia punya right angle triangle.
Ni right angle triangle. Tak kisahlah dia punya position dia ke kanan ke kiri ke. Okay. Ada dua right angle triangle. Yang ini 45 degrees, yang ini 45 degrees. So kita tahu ini adalah isosceles triangle, sama kaki. So ini 1, the ratio 1, 1, and here is square root 2. 1 squared plus 1 squared and square root. Square root of 1 squared plus 1 squared. So we get square root of 2. Okay, kalau sini 30 degrees, kita ambil kira 3 angle saja. 30, 60 and 45. Okay, ni 60 30, 60. Untuk angle ini kita guna 30 and 60. Sebab this is 90. 90 plus 30, 120. 120 plus 60 is 180. Okay. The opposite side of 30 is 1. Okay, the opposite side of 30 is 1. Next. This is 2. Opposite side of 30 is 1. The hypotenuse is 2. Yang ini lagi satu adalah square root 3. Okay. Opposite side of 31. Hypotenuse 2. So kita tahu yang ini square root of 2 squared minus 1 squared. So 4 minus 1, 3. So square root 3. Ingat ni je 1 dengan 2. Kalau you ingat 2 ni, ingatlah yang ni. Bolehlah kira yang ni. Daripada kedua-dua right angle triangle ini, awak boleh dapat semua nilai dalam table pada muka surat 199. Ada berapa nilai boleh dapat? 3, 6 dalam 3, 18 nilai. Okay, 18 values you can get from this triangle. Okay, saya tak nak tulis table tu, you boleh rujuk. Kenapa saya boleh dapat 18 nilai? Kita akan guna triangle ini saja. Katakan saya nak sin 45. So cah toa, right? So cah toa. Tulis, jangan kedekut awat. So cah toa. So opposite over hypotenuse. So opposite of 45 is 1. Hypotenuse is square root 2. Opposite of 45, 1. Hypotenuse is square root 2. Kalau saya nak cosecant 45. Okay, cosecant 45. Kita tahu cosecant adalah 1 per sin. Sin 45. So 1 over sin 45 is 1 over sin 45 is 1 over square root 2. So bawa naik atas. So ini akan dapat square root 2. Nampak? Daripada triangle ini kita boleh dapat sebenarnya 18 nilai. Ni contoh saya dah beri tadi. So mahirkan macam mana nak dapatkan nilai-nilai ini. Okay, katakan saya guna lagi satu pada angle triangle yang kanan nak apa? Cos cos 60 degrees. Cos is adjacent over hypotenuse. Cos adjacent over hypotenuse 1 over 2. Kalau saya nak second 60 degrees. Second 60 degrees is 1 over cos. So 1 over cos. Cos is 1 over 2. 1 over 2. So bawa naik atas. Ini akan dapat 2. Okay. Okay, next. Example 10.
By using the trigonometric ratio of spatial angle, find the value of each of the following. A cos 315 degrees. Sekejap Okay, cos 315 degrees. Dia apa-apa mesti you kena tahu dia punya position, kedudukan. Okay, mesti kita kena tahu dia punya kedudukan. Okay, 315. Kat mana kedudukan dia? 315. Okay, ni 315 kuadran 4 Cari dia punya reference angle. Banyak guna reference angle. So, reference angle from line to x-axis. So, 360 minus 315, this is 45. Okay, 360 minus 315. So, we get 45 here. Okay, dah tahu reference angle dia, position dan reference angle. Kita boleh buat cos 315 sama juga dengan cos 45. Okay, dia sama dengan reference angle. Kemudian kita nak kena tahu dia punya position, simbol. A, S, T, C. So symbol, this is positive, cos. Cos positive at quadrant number 4. So here must be positive. So tak perlulah tu apa. Okay, next. Cos 45. Daripada right angle ini, cos 45. Cos, cah. Cos is cah, adjacent, 1 over hypotenuse. So 1 over square root 2. Dah, selesai. Okay, so step ni apa? Position, reference angle. Memang banyak guna position dengan reference angle Banyak guna cara ni je, kaedah yang sama saja. Position, reference angle. Kemudian apa? Symbol. And triangle. Rujuk triangle. Okay, next. For B. Okay, B, sikit lagi. Cotangent 5/3 pi. Okay, tak nak susah hati ada pi ni. Tukar saja kepada degree. Tukar saja kepada degree. Macam mana nak tukar?
5/3 pi multiply 180 over pi. So tukar kepada degree. Ni potong, ni 1, ni 60. So dapat 300. Oh, dapat ni 300. So ni cotangent 300 sebenarnya. Tak payah susah hati dengan pi tu. Ni nak tahu position. Position dia. Di mana 300 ni? 300 kuadran berapa? Kuadran ni 270, ini kuadran ke 4. So, kalau sini 300, ini balance berapa? 60. Ini 300. Okay. So ini adalah cotangent 60. Dia sama tapi yang membezakan dia punya simbol. Kita tengok sini. A, S, T, C. TC. Kuadran 4 cos saja positif. Ini cotangent, tangent. Jadi yang mesti negatif. Negatif cotangent 60. So, this tangent 60. So tangent 60. Kita nak tangent 60. Tengok toa. 60 darjah. 60 darjah. Toa. 60 darjah. Opposite over adjacent. Opposite over adjacent. So square root 3 over 1. Tangent 60 Tangent 60. Kita tulis sini dulu. Ini adalah opposite negative square root 3 over adjacent is 1. So this is square root 3. So alamak. Square 3 jawapan dia. So saya gantikan sini. Negative 1 over square root 3. Dah selesai. Itu jawapan dia. Okay, last one. C. 180. Negative angle lah ni. Negative angle. Tentukan kedudukan dia. Ini X, ini Y. Negative angle. So ini 360 darjah. Okay, balance berapa? 360. Dia nak 480 kan? Tolak dengan 360. So ini adalah 120 lagi tak cukup. So 120. Ini 90. Ini sampai sini. Sebab lah sampai habis 120 saja. So dia pada kuadran yang ketiga. Negative angle ni maknanya clockwise rotation clockwise rotation. Negatif ni. Maknanya clockwise rotation. Kalau sampai sini 360, so balance 120. So dia pada kuadran yang ketiga. ASTC. Okey. Sekarang kita tahu ini berapa reference angle kita. Ni reference angle. So kalau sini 120
balance sini 120. Baki sini berapa? Baki sini adalah 60 darjah. Reference angle dia 60 darjah. So ini second. Dia sama juga dengan second. 60 darjah. Tapi kena tengok simbol dia pula. Tadi kita dah tengok reference angle, tengok simbol AS. TC, T positif. Ini second cos, so must be negative. So equal to negative 1 over cos 60 degrees. So cos 60 degrees. Saya lukis saya punya segitiga yang baru. Saya malas nak bawa ni atas. Nanti kan tersangkut lagi. Kalau sini 30, sini 60. Sini 60. So, saya kata opposite 31. Sini 2. So sini must be square root 3. So cos 60 dah jatuh adjacent over 1 over 2. Ini bawah yang atas. So jawapan akhir adalah